अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहतसाब और मैं हूं सरदार आमिर ज़े। नाजरीन, सरकारी दफातर गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए मसाइल का गढ़ बन गए। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस से कार्ड बनवाना लाजमी करार दिया गया। अगर जब अवाम ऑफिस आती है तो ऑफिस को ताले लगे होते हैं, बेरोजगार नौजवान रुलते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एबटाबाद में तैनात एहलकार के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन गई। बड़े बड़े दावे करने वाले मुतल्लका नुमाइंदे अवाम को बेवकूफ बनाने लगे। 6 माह में 5000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने क्लास 4 की नौकरी के लिए कार्ड बनवाए। अवाम के साथ जुल्म जारी। टीम एहतसाब ने सबको बेनकाब कर दिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एबटाबाद ऑफिस के बिल्कुल सामने, और यहाँ मेरे साथ कुछ एबटाबाद के शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और इनके कुछ मुतालबात हैं। इस वाले से मज़ीद इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आज आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एबटाबाद ऑफिस आए तो किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? सर, ये मुश्किलात का सामना तो रोज़ाना करना पड़ता है, लेकिन आज जब आए 1 बजे मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ कोई बंदा नहीं था, ताला लगा हुआ था, और अभी आया है बंदा समझ। और वो सही बताते भी नहीं है कि ये करना है या कुछ। जहाँ वैकेंसी आई हो वहाँ जाओ तो वो लोग यहाँ भेज देते हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि मैं लिस्ट वाला हूँ, दूसरा कह रहे हैं मैं पर रसीद काटने वाला हूँ। मतलब सच आवाम को नहीं बता रहे। कितने देर से आप इंतज़ार करते रहे यहाँ? सर 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे से जी। तो अब आप क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? क्या कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? ये जो ज़ाहिर है, जो गरीब लोग, परेशान लोग आते हैं, जो रोज़गार की तलाश में जगह जगह और हर गली गली कूचे कूचे में धक्के खा के यहाँ जो लोग आते हैं, और उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। सर, हमारा यही मुतालबा है मेयर एबटाबाद सरदार शिजा नबी साहब से, मुश्ताक गनी साहब से, कि यहाँ मनमानी नहीं होनी चाहिए। गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। अच्छा, इसका क्या फ़ायदे हैं? मतलब जो ये यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये कार्ड बनता है, उसके फ़वाइद क्या हैं? इसके फ़वाइद ये हैं कि ये नुकसान ही नुकसान है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अब ये बंदा अंदर जो बैठे ये कह रहे कि 6 महीने बाद आप आओ। यहाँ मेरे साथ ख़तीब मौजूद हैं जामिया मस्जिद आयशा सदीक़ा के मौलाना सरफराज फ़रूकी साहब इत्तेफ़ाक से, ये भी आज मेरे साथ मौजूद हैं। और हमेशा जो है जो मामलात होते हैं, अगर हम समाजी कामों के हवाले से बात करें, सोशल कामों के हवाले से बात करें, तो ये हमेशा सफ़े अव्वल नज़र आते हैं। आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे आप। एक तो सबसे पहले बात यह है कि मैं बज़ाते ख़ुद यहाँ आया तो काफ़ी लोग लोरा से, ख़वातीन भी और मर्द भी यहाँ मौजूद थे जो 1 बजे से यहाँ तक मौजूद रहे। ये ऑफ़िस बिल्कुल बंद था। मैंने ख़ुद जो 3 नंबर यहाँ से हासिल किए उनसे रब्ता किया, नंबर बंद थे। फिर प्रिंसिपल से नंबर रब्ता किया, उसने कहा जी चले मैं रब्ता करके बताता हूँ। अब ये जो बंदा यहाँ काम कर रहा है, ये 2.5 घंटे बाद 3:30 बजे यहाँ आया, जो लोरा से हज़ारों रुपए लगा के, यानी कम से कम उनका एक तरह उसका ख़र्चा जो है किराया तो 600-700 रुपये का ख़र्चा है। पूरी दिन यानी उनका ज़ाया हो जाता है सिर्फ आने जाने में। वो अभी यहाँ ख़वातीन भी थी और ये अभी यहाँ से वापस गए हैं। एक तो यहाँ मुस्तकिल तौर पर कम से कम ड्यूटी टाइम आदमी को यहाँ मुस्तकिल रहना चाहिए। ये बिल्कुल आवाम के साथ ज़्यादती है कि मनमानी तौर पर जब से चाहे ऑफिस बंद करके चला जाए। ना यहाँ पर उसने कोई रब्ता नंबर लिखा हुआ है कि अगर आप पहुँचें तो इस नंबर पर रब्ता करें, ना ही ये बिल्कुल बोर्ड्स कोई साफ़ है। पूछते बचाते लोग दर दर की ठोकरें खाते यहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए वो एक तो बिल्कुल इसको वाज़ेह होना चाहिए। और दूसरी एक बात यह है कि ये क्लास 4 के नाम पर बिल्कुल बहुत बड़ी एक ज़्यादती है आवाम के साथ। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये एक नया फ्रॉड और चक्कर चलाया जा रहा है जो हमारे मुंतखब MPA वज़रा इनकी तरफ से, वो अपने बंदे भर्ती करने के लिए उन्होंने ये एक सिस्टम चला दिया है कि अब मैंने खुद इस बंदे से पूछा है कि आप अपना नंबर ये नहीं, ये कब लिस्ट भेजेंगे? अब आइंदा आ रही हैं महकमा एजुकेशन में कोई क्लास 4 की दूसरी तीसरी भर्तियाँ, तो उसने कहा थी जो 6 महीने पहले जिन्होंने मेरे पास रजिस्टर नाम करवाए हैं मैं उनके भेजूँगा। यानी अब MPA जो उनका कोटा है, एक MPA या कोई वज़ीर कोई वो तो ये बहाना लगा देता है जी मेरे पास उन्होंने लिस्ट ही नहीं भेजी है। वो इस बहाने अपने बंदे जो ख़ास उनके चमचे होते हैं उनको भर्ती कर देते हैं। एक तो इस सिलसिले को बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये गरीब आदमी क्लास 4 के ऊपर कोई आदमी बड़ा नहीं जाता, ये गरीब आदमी जो आते हैं क्लास 4 के ऊपर जाते हैं, ये उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसको बंद होना चाहिए या बिल्कुल इसको शफाफ तरीके से होना चाहिए। अब तक जिस आदमी ने रजिस्टर कराए इनको इकट्ठे क्यों नहीं भेज देते?
کہ جس کی قسمت ہوگی چلا جائے گا، لیکن یہ ایک بہانے بنا کے پھر MP بھی کہتا ہے میرے پاس لسٹ ہی نہیں آئی اس لیے آپ کا بندہ بھرتی نہیں ہو سکا. اس لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. دیگر جس طرح زیادتیاں ہوتی ہیں یہ بالکل غریب آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس ذریعے. اچھا، دو چیزیں یہاں بتا دیں. ایک تو یہ ہے کہ جس شہر میں امپلائمنٹ ایکسچینج آفس ہو وہاں ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو ہے کلاس 4 کی کتنی ویکنسیز ہیں جن کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی اور لوگ خفیہ طور پہ بھرتی ہو جاتے ہیں. بہانہ ایک یہی بنایا جاتا ہے کہ امپلائمنٹ ایکسچینج کا آفس ہے اور لوگوں نے اپنی وہاں درخواستیں دی ہوتی ہیں، کارڈ بنائے ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک تو اس حوالے سے میں کہوں گا میں بذات خود یہاں ہوں، یقین جانا میں شہر میں ہوں، ہر معاملے میں ہر دفتر میں آنا جانا ہے. مجھے آج پتہ چلا ایک آفس کے ذریعے کہ جی آپ وہاں جائیں گے، وہاں سے ایک کارڈ ہوگا، اس کے بعد آپ کے نام ہم درخواست وصول کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ درخواست وصول نہیں کر سکتے. عام غریب آدمیوں کو بالکل نہیں پتہ کہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. وہ بیچارے ادھر ادھر کے چکر اور ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں. تو اس لیے اس کے بغیر جہاں اگر بعض شہروں میں اور اس سے پہلے اس کے بغیر کام ہوتا رہا ہے تو اب اس کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کے بغیر ہونا چاہیے اور اس کو سلسلے کو بالکل بند ہونا چاہیے. اچھا، جو سفارشی لوگ ہیں، جو دوسری بات میں آپ سے کر رہا تھا، جو سفارشی لوگ ہیں ان کے امپلائمنٹ ایکسچینج کے کارڈ بعد میں بنتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ جو میرے نوٹس میں ہیں جو بھی بھرتی ہو گئے ہیں ان کو ایک سال ہو گیا لیکن ابھی تک کسی لسٹ میں ان کا نام وہاں نہیں گیا ہوا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ میں اس والے سے سر میں نے ابھی پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ MPA MNA یہ وزراء انہوں نے اپنے چمچے بھرتی کرنے کے لیے صرف یہ ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. بالکل آپ کی بات وجہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ بھرتی کرتے ہیں تو اس کارڈ کے بغیر بھرتی کر دیتے ہیں. عام غریب آدمی جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا ان کا کارڈ اور لسٹ بہانہ بنا دیتے ہیں. آپ کا نام لسٹ میں نہیں تھا اس لیے آپ کا بندہ بھرتی نہیں ہو سکتا. جی ناظرین، جس طرح آج آپ نے یہاں عوام کی زبانی بھی سنا ہے، یہاں کلاس 4 کی نوکری کے لیے اور امپلائمنٹ ایکسچینج ایبٹ آباد کے آفس کے سامنے ایک روزگار کے لیے ایک جو کارڈ ہے وہ لینے کے لیے یہاں عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان، یہاں جو غریب لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، وہ یہاں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، اور گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد کبھی آفس بند ہوتا ہے اور یہاں بمشکل وہ کارڈ بنا کے جاتے ہیں. پھر 6 مہینے سال جو ہے وہ انتظار بھی کرتے رہتے ہیں، نہ ان کا لسٹوں میں نام آتا ہے. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں کلاس 4 ہیں، اس سے قبل بھی ہمیشہ جو ہے جو MPA ہوتے ہیں متعلقہ وہ اپنی سفارش سے ان لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں، صرف لوگوں کو چکر لگوانے کے لیے، سادہ لوگ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، اور جو ویکنسیز ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ نہ کرنے کے لیے یہ صرف لانچ کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں شملہ 24 نیوز. خدا حافظ.